अस्सलाम वालेकुम मेरी छोटी सी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ कहीं भी होंगे ठीक ठाक होंगे, क्योंकि अल्लाह पाक के फजलो करम से मैं भी खैरियत से हूँ। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही खूबसूरत सा आई मेकअप ट्यूटोरियल, जो कि ब्राइडल आई मेकअप ट्यूटोरियल है। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ये आई मेकअप लुक पसंद आएगी। तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें ताकि आपको वीडियो की अच्छे से समझ आ सके। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में मुझे लाजमी बताएं कि आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि ये लुक कैसे अचीव की है। तो एंड तक देखना मत भूलिएगा। Cause we be on a top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a top floor. Oh, we feeling so high. Don't be afraid of falling, falling. Cause you know we gon' fly. Cause we be on a top floor. Cause we'll be on a